देखो गाइस, टेलो का कॉटेज है ये, पिंक पिंक। तुम्हें बोल रहे थे ना, सांस फूल रहा है मेरा। एक आप मिनट। लोग जो इधर आते हैं ठंडा है आपका, फिर भी अभी है 0.5, तो आप लोग साथ में ऑक्सीजन ज़रूर लेके आइए, नहीं तो आपको सांस का दिक्कत हो सकता है। ठीक बोलिए। तो पहले आपका सांस फूलेगा, उसके बाद सांस बंद हो जाएगा। ऊपर जाने के लिए डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। अभी जा। देख सकते हैं आप लोग इधर नाइट कैंप लगा सकते हैं इधर, बहुत अच्छा होता है। कैंप लगाने के लिए चार्ज लगता है ना? এখানে একটা সোয়েদার ফটো আছে, বুঝতে পারলেন? এই ফটো এখানটাকে না, এই নিচেটা করে বন্ধ হয়ে গেছে জায়গাটা। শিখবে এমন খারাপ পুরো শৈলা বিছানটা দিয়ে রাখে জায়গাটা। একটু যদি ঠেলে দেয় পড়ে খেলা শেষ হয়ে যায়। জায়গাটা কোথায় গেল? এই জায়গাটা না, এই জায়গাটা না, ওইখানটা করে হাই, ওই ওই জায়গাটা দেখতে হচ্ছে। অত দিনে গেলে হ্যাঁ, এটা পুরো ক্লিন ছিল তখন, এত জঙ্গল ফঙ্গল ছিল না তখন। নিচটা হেভি দেখা যাচ্ছে। এখন এত গাছপালা লাগে, তখন পুরো পরিষ্কার ছিল। এই পুরো শীত এই জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে আমরা পড়ে যাবো, ওইখান থেকে ফটো দেবো। ওইখান থেকে কত ফুট উপরে আছে?